आम दी जन तो पार्टी छाड़ू ना जो साई ना से पायल ना जो पायल ना এটা ମୋ पर्सनल मैटर हम कि नहीं सेटा मु आज्ञा मु तो चढ़ी जो भली भाव में मेंटाली हारास कर नांडू बाबू ये जो विशेषकर खंडगिरी कैंप्रे खंडगिरी भाया मेला गोटे ओडिशार सबुठ बड़ मेला एठी 10टा ରୁ 15टा यात्रा पार्टी पड़ू था कंटेस्ट नाच ये चली समय पुओ को जो भाई भाव में से हारासमेंट करुँचा बड़ दुख और अनुतापर विषय जो कि मुझे आसी एफआईआर करने से किसी आंटी सोशियल पिला नहीं बसैकी ग्रिल रूम रे बसई दौना ठीक से आउ ते मारिदेबू ते टेकी नबू ते मु सब आंटी सोशियल पिला मोर मु भुवनेश्वर सारा आंटी सोशियल पिला सब मोर आउ मु द्वारा ते जो स्टेज चढ़ाई देवी से पिला आसिक भी ये कर आम दादा जहाँ कहे तू मानिया को बाध्य आंडू को पचारे से कथा से बेटर कहीपर ना पुअर लाइव सिक्योर ना मुझे स्टेज को चढ़ेबी आग मो पुओ ना आग यात्रा पार्टी ना आज मु चढ़ेवा प्रश्न उठुनी जेहेतु से एपर्यंत मत किसी भी कंटाक्ट करना मो पुअर देह काली खराब है मत किसी भी इनफॉरमेशन देना पब्लिक ने मो पुओ को हॉस्पिटल पब्लिक नहीं आसिले से पाखे मो पुओ के छाड़ी कौन है से एमती भाव में मेंटल प्रेशर देती जोटा से फ्लैट होगी पड़ा ना से मुझे कंटाक्ट किसी करनी ना 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 खंडगिरी थाना को ये आसती कि गोटे मोर मत कि हारास करोले कि लोक तो से कम्प्लेन कर लगे मोर जो ओनर अच्छा नांडू बाबू बाबू पर्सनाल किसी न करे बाबू जो मान कहीकि करोले से ना मुझे जानी कोटा लोक बोली भाबुछन कही परिबिनी कोटिया लोक जे आम पार्टी रे न रहिले एमती प्रॉब्लम हबो ये करिवु से करिवु चढ़ाई देबो ना मु कहितले ना रहिबिनी बोली अपन त केते दिन पूर्व स्टेटमेंट दैथिले जे आसंता वर्ष पर्यंत बोधे पुलिस रे रहिबे स्टेटमेंट सेटा गोटे बाध्यतामूलक थिला आपण बाध्यतामूलक स्टेटमेंट देबे गणमाध्यम रे किछि ना एमती बहुत गणमाध्यम रे जति जिंस होउची सेटा कोन सब जिंस प्रॉपर ये होउची कि बाध्यतामूलक जतल जन कुआ जिवो तो कहितले कालीर घटना थिला कौन जेहेतु खंडगिरी एठी आपण माने जानी चंती कि बहुत दिन हेलानी चली फर्स्ट फेज गलानी सेकंड फेज चली ता भितरे हमर आसिक 6 दिन हेलानी आज 7 दिन हम यात्रा चली तो यात्रा भितरे कौन आमको बहुत जिनस माने प्रिपेयर होगी काम करिया पड़े तो जेहेतु खंडगिरी यात्रा ता भितर आमको माइंडसेट करिया पड़े जे एते लोक को हम हैंडल करिवु एते दर्शक आ भल परफॉर्मेंस करिया पड़िवो ए सब जिंस को हैंडल करिया भितरे बाबू मते बारंबार कहते डाकी पाखक बुझे बहुत थर ता भितर जो मानक सांगे धरिकी आणिकी मत जो कथबार्ता डील्स करवाटा से मत ठीक ठाक लगे काली जहाँफल कि बहुत दिन मो बॉडी भी बहुत माने वीक थिला आउ यही सब कथबार्ता माने ये सब बैड लैंग्वेज जो माने माने भाषा भाषा स्लैंग्स नुह माने उठे नबा ये करवा से चढ़ई देबुन स्टेज ऐसा देसा पूरा मो बयस मो देह हजम है कौटी 5 वर्ष एग्रीमेंट ना किसी 9 लाख टका एडवांस 9 लाख टका आडभांस नहीं जो आप कहते 9 लाख टका आडभांस मु जो पार्टी की नेक्स्ट ईयर जाऊँगी से नेक्स्ट ईयर आडभांस पर मोर बाबूर मोर गोटे आर्गुमेंट भितर से मतलब 9 लाख टका पठे गोटे थर बाबू मत देते 5 लाख टका अकाउंट को सांगे सांगे किसी घंटा भितर पुणी आउ 4 लाख टका अकाउंट को देते तार मोर 2-3 मास दरमा मोर जेहतु 1 लाख लेखा मंथली नौची मुझे कटि जाइए आउ अवशिष्टांश पैसा बाबू भी मुझे थर कही बाबू आपको रिटर्न करदेवी बाबू मत कही ना ना रिटर्न करना माने जिनसटा है कौन कहले छोटिया जिनस बाबूर मो भर भल बंडिंग सी मत बहुत भल पाती कि मत बहुत सुजोग देते आज डेट्रे मुझे ठिया आपण मैंने एत मात्रा दर्शक मैंने भी जानते ओनली वन तुलसी गणनाट्य और नांडू बाबू किंतु बाबूंर जो निजे कहवाटा आन्य मान लगे कहवाटा भीतर बहुत फरक अच्छे बुझे कि ना मो घर बापा मत कह बापा 5टा लोक डाकिक आनी कह भर बहुत फरक अच्छे तो से मत भल लगे जहाँफल काली मोर देह भी बहुत असुस्थ था मुझे मत भी गोटे जिन बहुत मानने यहाँ
इंटरनाल कथा कौन है मत कह भी खराब लगुच जिनसा मोर खाली देह एत सीरीयस है माने ताकू किए मजाक भाविबे कि कौन भाविबे तो मुझे जानी तो मु गली फाइनाली हॉस्पिटल मते पब्लिक आमर जो आर्टिस्ट माने किसी जन मिसिकी आउ राइटर डायरेक्टर एमती मिसिकी जो पाखापाखि भी थिले सम सहयोग मते हॉस्पिटल नेले आमर मैनेजमेंट रे मोर जी अछंती मनु नना बोली जी अछंती आमर मुख्य परिचालक सी भी जाइथिले किंतु अथच मो घर को गोटे थर फोन करके कहले मो घर भुवनेश्वर आज्ञा 30 किलोमीटर जे आपन पुअर देह एमती खराब होईची कि आपण आसतु कि जणई देवा कथा ना खाली सकाल जदि मोर किछि भी होइतांता खाली ये अनुष्ठान बोली नुह आम जेकोसी गोटे हस्टेल रही पाठ पढ़ले भी आमर किछि भी होउची बापा माँ को गार्डियन हिसाब से लोकल गार्डियन हिसाब से जना जाउची तो किछि भी कहलेनि मते बहुत दुख लागला कोन खाली मुझे डिस्चार्ज होकर आसबि से समय मो पाखे कहीं नथिले जी आमर पप्पू सार थिले जी राइटर आमर सी थिले और मो पार्टी किसी जन स्टाफ थिले निजे आम पेमेंट करके सेठू डिस्चार्ज होगी आसली आसला मु ग्रीन रूम को आसी आसला जेहेतु अति माने टायर्ड थिला बॉडी सपोर्ट भी करूनी खाया पीया ठीक ठाक नहीं तो ता भितर मुझे जाकि रेस्ट नहीं ଆପଣ ଆଉ କୋଉ ପାଖରେ ଆଡଭାନ୍ସ ଆଣିଛନ୍ତି? हाँ 100% बाबू को भी कही आडभांस आनला पूर्व कही बाबू आपण पाखे आर वर्ष मुझे रहीपरि रही तो बाबू कहले हाँ रही तू मो पिलाटा तू कड़े जीव रही मो पाखे मुझे जदि भी बाबू रही मोर रिक्वायरमेंट अच्छी जी भी आप दरमा करेंगे 5 टंका हो 10 टंका हो जी भी आप करेंगे दरमा गोटे वर्षर पैसा आट ए टाइम नेबी कहीं मोर से आज्ञा रिक्वायरमेंट अच्छी पर्सनाल रिक्वायरमेंट आउ गत वर्ष भी मुझे बाबू कहते हाँ देदेवी बोली कितु से नाला कहीं सेमती किसी प्रोब्लेम थी बाबूर तो यहाँ सेकेंड टाइम मुझे आगुआ पचारि बाबू ये काले मो कमटा हो पार कि नहीं पार तो बाबू मत कहते ना ना मुझे पारि ता भितर मुझे बाबू आउ दुईथर भी पचारि बाबूर जी ड्राइवर अच्छा पिंटू भाई जी बाबू पाखे सब रुहति सी भी कहते कहले ना ना पछे देखा मैनेज करा ना कौन है बुझा बाबू कितु कहते ना ना कहीं आरसा भरसा दबा सी जो जो ठीक लगुच आणु आणु पैसा कौन अच्छे तापर मु पैसाटा एग्रीमेंट करके मु जो पार्टी की जीवी नेक्स्ट ईयर 2026-27 वर्ष रे तांको संगे मु कथबार्ता है मु पैसा आनी आज्ञा बाबू कहवा कथा क्लीन कथा बाबू कहवा कथा जे तू मो पाखे रह बाबू मत बहुत टाइम बुझे मो छुआटा तू मो पाखे रह तू ये तैयारी तोर क्यारियर अच्छी तू इस पार्टी 3-4 वर्ष रहिले तोर ना फिटिबो तो लोक मैंने जानवे तू भल कर आगू डेभलप करू मत बहुत बुझाती बहुत बुझे भी किंतु मत गोटे जिन हटाला कौन निजे बुझेबा आ लोक लगे बुझाइवा भितर जोड़ा देहरे जाए कहीं बाबू मत भाग कहते हाँ चल बाहर लोक किए कहले तो आज्ञा से आम देहरे जीवन ना बुझे ना नहीं तो जिनसा है से तो ता भर भी बाबू कहवा कथा तू मो पार्टी रही आसंता वर्ष मो कहवा कथा बाबू मुझे पाखे रही एपर्यंत भी राजी अच्छी किंतु मु जो मालिक पाखर पैसाटा आनी सी भी मो बाबू आपण मो बाबू आपन को भी मुंडिया मार्च भी मुंडिया मार तो आपड़ सागर कथा हो जातु ना देख मो साई की छाड़बी तुम तुम पैसा नहीं जाओ बाबू को कहवा कथा तू नहीं कि पैसा फेरा यहाँ तो पसिबल ना मुझे आज्ञा नहीं पैसा फेर से गोटे भरोसा कर मत आज्ञा पैसा देन सी पुणी एवं पैसा देना बहुत दिन पूर्व पैसा देन बुझीपार ना नहीं सेटा मु रिवील करी को पार्टी पैसा बाबू जानी पैसा आनी बोली ଆପଣ 2 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ କହିଛନ୍ତି କି 26-27 ରେ ମତେ ପୁଲିସରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ପୁଣି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳିଆ କଥା ना ना बाबू मत कहले इंस्टांट देख डिक्लेयर कर दे आज तू तो रही पैसा तो आम देदेबू तू तो रही ଯଦି ରହିବେ ତାହେଲେ ଅଲଗା ପାଖରୁ କାଇଁ ପଇସା ଆଣିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି କି पैसाटा ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କେବେଠୁ ଆଣିଛି ବାବୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବେ ମତେ ରଖିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ଇଚ୍ଛା ରଖିବା ନା ସେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ବୋଧେ ନଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ସମୟରେ ପଇସାଟା ଫେରେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ପଇସା ଆଣିଲାଣି ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିଛି ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ଦରମା ମୋର କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏଇ ବର୍ଷ ମୋ ଦରମା ଅଛି 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଁ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶୁଣାଉଛି ଆପଣ ସାଧା କାଗଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦସ୍ତଖତ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ହଁ ଏଇଟା ସତ ସାଧା କାଗଜରେ ନେଇଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା ସେମିତି କିଛି ମାନେ ସାଧା କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭରସାରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମାଲିକ ବି ଅଛନ୍ତି ବିନା ଦସ୍ତଖତରେ ବି ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ହଁ ଏବେ ବି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ମାଲିକଙ୍କର ସେ କଳାକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାରେ ମାଲିକମାନେ କଳାକାରମାନେ ଭରସା କରନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ମାଲିକମାନେ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି କହିହବନି ସବୁ ମାଲିକ କଣ ଆଜ୍ଞା ସମାନ ନା ସବୁ କଳାକାର ବି ସମାନ କି
ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ସିଜନ ପୁରା ହେବା ପାଇଁ 6 ମାସ ବାକି ଅଛି ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟକ ଜାରି ରଖିବେ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ନା ନାଇଁ ଅଧାରୁ ଘରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ପରମିଶନ ଦଉନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆସିକି ଆଉ ନାଟକ କରିବି, କାହିଁକିନା ମତେ ଏମିତି ଉଠେଇ ନବା, ମାରିବା, ଇଏ କରିବା, ଯାତ୍ରା କରେଇ ଆପଣଙ୍କ ଦବୁନି। ଜୀବନ ପ୍ରତି ରିସ୍କ 100%। ଯୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧମକି ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ବାସ୍ ଏମିତି ଧମକି ଦଉଛନ୍ତି ନା ଆପଣ କିଛି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖେଇ କି କିଛି ନାଇଁ 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 ମିଛ କଥା କହିବିନି ଆଜ୍ଞା, ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଫାରଣାସ୍ତ୍ର କିଛି ବି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଖାଲି ନର୍ମାଲ ଆମେ ଏମିତି ସେମିତି କରିବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ସିଏ କରିବୁ, ବାସ୍ ବାବୁ ବି ନିଜେ ବହୁତ ଥର କହିଲେଣି ଆମେ ଯାତ୍ରା କରେଇ ଦେବିନି, ଇଏ କରିବି। ବାବୁ କହିଲେଣି ଯାତ୍ରା କରିଦେବେ ହଁ। ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯୋଉ ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ କଣ ଆଇଏସ୍ କଣ କହିଲେ ଆକ୍ସନ ନେବେ, ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ। ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ କାମ କରୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ସାଇ ସତ୍ୟଜିତ ପଣ୍ଡା ସାଇ, ସେ ତାକୁ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଓନର ଯେ, ସିଏ ତାକୁ 6-7 ଦିନ ହେଲା ଆଜି ପାଟି ପଡିଲା ଦିନରୁ ତାକୁ ଧମକ ଚମକ ଦଉଛନ୍ତି। ନିଜେ କଣ କହିବା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାକୁ ବସିକି ତା ପେଣ୍ଟିଂ ରୁମରେ ତାକୁ ଧମକଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଉଠେଇ ନେବେ, ତାକୁ ହାଣିଦେବେ, ତାକୁ ମାରିଦେବେ, ଆଉ ତାକୁ ଯାତ୍ରା କରେଇ ଦେବେନି, ଏଇ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧମକା ଚମକ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଏଗୁରା ସହି ସହିକି ଏଠି ପାଖରେ ଆମ ଘର, ଅଥଚ ସିଏ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନି, ତାକୁ ଏତେ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସରେ ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ଘରକୁ ବି ଯାଇପାରୁନି। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାକୁ ଏତେ ଜୋର ପ୍ରେସରାଇଜ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ସେ ଫ୍ୟାଟ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ତାକୁ ତା ପାଖରେ କାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟା କାମ କରୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ବାହାର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିକି ନେଇକି ଫେରେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସାଲାଇନ୍ ଫାଲାଇନ୍ ଦେଇକି। ଆଜି ସକାଳୁ ଆମ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଇନଫରମେସନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆଜି ସକାଳୁ ଶୁଣିକି ଯୋଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆମ ପୁଅକୁ ନବା ପାଇଁ, ଏବଂ ନେଇକି ମୁଁ ଇମିଡିଏଟ ଯାଇକି ଦେଲି। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ନ କରିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ କୋଉଠୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଆଣିଛନ୍ତି? ନିଜେ ତ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ଏଠୁ ଆଡଭାନ୍ସ ନେଇନାହାନ୍ତି। ନା ମ୍ୟାଡାମ ସାଇ ବାବୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି 9 ଶୁଣନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସ ଶୁଣନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରୁ ଆଡଭାନ୍ସ କଣ ନେଇଛନ୍ତି କଣ ନ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ସାଇ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କୁ ବସେଇକି ଆପଣ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ ହେଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସିଏ ସାଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିବା ଅନୁସାରେ ସାଇ ଯଦି ଆଡଭାନ୍ସ ନେଇଛି, ସେଇଟା ତ ତରିକା ନୁହଁ ଯେ କୋଉଠୁ ସାଇ ଯଦି ଏଠୁ ଆଡଭାନ୍ସ ନେଇକି ଆଉ କୋଉଠୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଆଣିଲା କି ଗଲା କି କଣ କଲା, ସେଇଟା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ତାର ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ସାଇ ନାଁରେ ଆରୋପ ଲଗେଇବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାଇ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଟାଇପ ର ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସ ର ଶିକାର ହଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଧମକ ଦିଆ ହଉଛି ମାରିଦବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ବି ତ ମୋର ପୁଅ ବୟସର କି ଭାଇ ବୟସର ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସାଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତା କି ଭାଇ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କେବେ ଛାଡିଥାନ୍ତେ କି ତାକୁ? କାହିଁକି ଧମକ ଦେଲେ କାହିଁକି? ସେଇ କଥାଟା, ଯଦି ଆମ ପିଲା ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଥିଲା କି ଆମ ପିଲା ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଖିଲାପ କରୁଛି, ସେ କଥା ସେ ଆମକୁ ବି କଥା ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ହଁ, ନାଇଁ ମୁଁ ବି ତ ପଚାରୁଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ କେବେ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ପିଲା କେମିତି ଅଛି ବୋଲି। ନା, ମୁଁ ଆଗ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିବି, ଆଗ ମୋ ପୁଅର ସୁରକ୍ଷା କରିବି ନା ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି? ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ମୋ ପିଲା କାଲିଠୁ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ ହେଇଥିଲା, ମୋ ପିଲାକୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ସାଲାଇନ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ସେ କଥା କଣ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ମୁଁ ପଚାରୁଛି ମୋ ପିଲାର ଭୁଲ କଣ ରହିଲା ଯେ ସିଏ କଣ ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୋ ପିଲାକୁ ଧମକ ଦବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ମାରିଦବା ପାଇଁ ତାକୁ କହିଲେ କିଏ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ କଥା ଯାତ୍ରା କଥା ଯୋଉଟା ଆଡଭାନ୍ସ ନବା କଥା କି କଣ କରିବା କଥା, ସେଇଟା ସାଇ ବାବୁ ପଚାରିବେ, ସାଇ ବେଟର କହିପାରିବ। ନାଇଁ, ବାଲିପାଟଣାରେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲି ଏଠି ବି ସେୟା ଲେଖିଛି, ସେମ୍ ଜିନିଷ ଲେଖିଛି, କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କରିନାହିଁ କି ଭୁଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମୁଁ କିଛି ଲେଖିନି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି? ପିଲା ମୋର, ମୋ ପିଲାକୁ ନେଇକି ସେ ନାଟକ କରିବେ, ପିଲାକୁ ନେଇକି ନାଟକ କରିବେ,
ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ ଆଗରେ ନାଟକ କରିବ ମୋ ପିଲା, ଯଦି ମୋ ପିଲାକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସ କରାଯାଏ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସେ ନାଟକ କରିବ କେମିତି? ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଟି ବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସାଇ ନାଟକ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା କମିଟି ବାଲା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ପଇସା କେବଳ ସାଇଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକ ଟିକେଟ କାଟୁଛନ୍ତି ସାଇଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ସେ କଥା ମୁଁ ଆଦୌ କିଛି କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଆଗ ମୋ ପିଲା ତ ବଞ୍ଚିଲେ, ମୋ ପିଲାକୁ ତ ମୋର ପିଲା ଦରକାର ନା ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ନାଣ୍ଡୁଆଲାରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ନା ଯାତ୍ରା ପିଣ୍ଡାରୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସାଇକୁ ଛାଡିବିନି। ସାଇର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଲାଇଫ ସିକ୍योର ନ ହେଇଛି ମୁଁ କେବେ ବି ଛାଡିବିନି।